Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. We are from Group 15. I'm Salsa Agustina and my partner Bunga Ramanda. So today we will talk about this topic. The topic is conversational implicator. In this topic we have a table of content. So for the first is implicator, second is entailment and inference, third is conversational implicator, four cooperative principle, 5 conversational implicator relevance, 6 conversational implicator informativeness, and 7 conversational implicator clarity or brevity. And the last is explicit cancellation of implicator. So let's move and talk about the first topic, implicator. Uh, Implicator, as we'll call it for short, is a concept of utterance meaning as opposite to sentence meaning, but is parallel in many ways to the sense relation. Sentence meaning concept of entailment. Jadi, implikatur adalah sebuah konsep makna ujaran dan bukan makna kalimat. Namun, dalam banyak hal, paralel yang dengan hubungan makna, yaitu konsep makna kalimat dari keterikatan. As a first step, we need to draw out clearly the notion of entailment. The point to get across here is that entailment is based firmly on the notion of truth. Sebagai langkah pertama, kita perlu menjelaskan dengan jelas pengertian keterikatan atau entailment. Hal yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa keterikatan atau entailment ini didasarkan pada gagasan kebenaran. Jadi, if when a proposition A is true, a proposition B must therefore also be true. Then proposition A entail proposition B. Jadi, jika ketika suatu proposisi A benar, maka proposisi B juga harus benar. Maka proposisi A akan memenuhi atau entail proposisi B. Yang kedua, itu ada entailment and inference. So, entailment. That the entailment relationship between sentence is a different from the other, more general notion of inference. Entailment adalah bahwa ini adalah hubungan keterikatan antar kalimat berbeda dengan gagasan inferensi yang lebih umum. And inference is any conclusion that one is reasonable entitled to draw from a sentence or utterance. Inferensi adalah kesimpulan apapun yang secara wajar berhak diambil oleh seseorang dari sebuah kalimat atau ucapan. All entailment are inference, but not all inference are entailment. Implicator, which we are about to introduce, is another kind of inference, distinct from entailment. Jadi, semua syarat itu adalah kesimpulan, tetapi tidak semua kesimpulan adalah syarat. Implikator yang akan dikenalkan ini adalah jenis inferensi lain, berbeda dari keterikatan. Next slide is conversational implicator. Before we talk about the definition, let's practice with the example. Jadi, this is some case of reasonable inference which are not case of entailment. Beberapa kasus inferensi masuk akal yang bukan merupakan kasus entailment. Di sini ada example-nya. If you ask me whether many students come to the party and I say some of them came, would it be reasonable for you to infer that not all of the students come to the party? Yes, jadi jika Anda bertanya kepada saya apakah banyak siswa yang datang ke pesta dan saya menjawab beberapa dari mereka datang, apakah masuk akal jika Anda menyimpulkan bahwa tidak semua siswa datang ke pesta? Ya, tentunya. These were example of conversational implicator. Not that this example involve conclusion draw from utterance and particular occasion, and not from isolated sentence. Ini adalah contoh implikator percakapan.
Ini contoh ini melibatkan kesimpulan yang diambil dari ucapan-ucapan pada kesempatan tertentu dan bukan dari kalimat-kalimat tersendiri. So, the task conversational implicator is a matter of utterance meaning and not of sentence meaning. Implicator is not a form of inference that can be predicted solely from a knowledge of the system of sense relation between sentences. In this respect, the problem of implicator resembles the problem of how hearers arrive at the indirect elocution of utterance. Jadi, implikatur adalah persoalan makna ujaran, bukan makna kalimat. Implikatur bukanlah suatu bentuk inferensi yang dapat diprediksi semata-mata dari suatu sepengetahuan tentang sistem hubungan pengertian antar kalimat. Dalam hal ini, masalah implikatur mirip dengan masalah tentang bagaimana pendengar sampai pada ilukusi tidak langsung suatu ujaran. Next slide is cooperative principle. In normal conversation, speakers try to helpful, give information in a way that is easy to understand and avoid ambiguity or potentially misleading statement. That's called cooperative principle in conversational implicator. Cooperative principle is the overriding social rule which speakers generally try to follow in conversation. The cooperative principle can be stated simply as be as helpful to your hearers as you can. The fact that speakers are assumed to follow this principle is used by hearers in making inference from the utterance they hear, as we shall know in detail. Jadi dalam percakapan normal, pembicara pastinya akan berusaha membantu memberikan informasi dengan cara yang mudah dimengerti dan menghindari ambiguitas atau pernyataan yang berpotensi menyesatkan. Itulah yang disebut prinsip kooperatif prinsipal yang ada dalam implikatur percakapan. Jadi kooperatif prinsipal ini adalah aturan sosial utama yang biasanya diikuti oleh penutur dalam percakapan. Prinsip kerjasama dapat dinyatakan sesederhana mungkin, sedapat mungkin bermanfaat bagi pendengar. Fakta bahwa penutur diasumsikan mengikuti prinsip ini digunakan oleh pendengar dalam membuat kesimpulan dari ujaran yang didengarnya. Seperti yang akan kita lihat secara detail. Being cooperative in conversation obviously involves more than simply telling the truth, although truthfulness is a part of cooperativeness. Bersikap kooperatif dalam percakapan tentu saja melibatkan lebih dari sekadar mengatakan kebenaran, meskipun kejujuran adalah bagian dari sikap kerjasama. So, there are the three principles of cooperative principle conversational implicator. Jadi ini ada tiga principle of cooperative principle, tiga prinsip cooperative principle yang ada di conversational implicator. So, for the first is relevance. Relevance artinya keep to the topic of the conversation. Jadi tetap pada topik pembicaraan. Yang kedua itu ada informativeness. Tell the hearer just what he needs to know and no more and no less. Jadi beritahukan kepada pendengar apa yang ia perlu ketahui, tidak lebih, tidak kurang. And 3 is clarity. Speak in a way that the hearer will understand. Kejelasan, berbicaralah dengan cara yang dapat dipahami oleh pendengar.
Prinsip-prinsip ini, these principles are called maxim. We shall refer to them as the maxim of relevance, the maxim of informativeness, and the maxim of clarity. Jadi tiga prinsip ini disebut maxim. Kita bisa sebutnya kayak maxim of relevance, maxim of informativeness, dan maxim of clarity. Next slide is a conversational implicator maxim of relevance will be delivered by Bunga. Miss yours. Thank you, Caca. Next material is conversational implicature, maxim of relevance. The next slide. Okay, for example, if I ask, do any of John's daughters speak a foreign language? And you reply, Mary speak French. Will it be reasonable for me to conclude that Mary is John's daughter? His answer is yes. And contoh berikut adalah the proposition that Mary is John's daughter is an implicator of the utterance Mary speaks French in this particular situation. Proposisi bahwa Maria adalah anak perempuan John adalah sebuah implikator dari ujaran dalam kutip Maria berbicara bahasa Prancis dalam situasi ini. What makes this a case of implicature is the crucial role played in the hearer calculation by the assumption that the speaker is trying to be helpful. The hearer is entitled to draw the inference that Mary is John's daughter only if it can be safely assumed that the speaker is being helpful. Yang membuat ini menjadi kasus implikator adalah peran penting yang dimainkan dalam perhitungan pendengaran dengan asumsi bahwa pembicara mencoba untuk membantu. Pendengar berhak untuk menarik kesimpulan bahwa Maria adalah putri John hanya jika diasumsikan dengan aman bahwa pembicara sedang membantu. Boleh next slide. Materi selanjutnya yaitu conversational implicature, maxim of informativeness. Next slide. For example, consider the situation in which a speaker knows that all students come to the party, or assuming some given party and group of students. He is asked whether many students come to the party in this situation. Pertimbangkan situasi di mana pembicara mengetahui bahwa semua siswa datang ke pesta, atau dengan asumsi beberapa pesta dan kelompok siswa tertentu. Dia ditanya apakah banyak siswa yang datang ke pesta tersebut dalam situasi ini. Ada beberapa contoh, yaitu is the utterance some of the student come true. Yes, is the utterance all of the students come true? Yes, is the utterance some of the students come as informative as it could be? No, is the utterance all the students come as informative as it could be? Yes, would the hearer normally assume that the speakers will try to be as informative as possible? Yes, and would the hearer be reasonable to calculate as follows? If all the students had come, he would have said all the students come. Yes. The proposition that not all the students come is an implicator of the sum utterance, some of the students come in the above situation. It is an implicator based on the maxim of informativeness. Proposisi bahwa tidak semua siswa datang merupakan implikator dari ujaran dalam kutip beberapa siswa datang dalam situasi di samping. Ini adalah kasus implikator yang didasarkan pada maksim keinformatifan. Next slide. Next material is conversational implicator, maxim of clarity or brevity. Next slide. For example, given an implicator of BS utterance in each of the situation below. Do you love me? I'm quite fond of you. And the answer is B does not love. Jadi
contoh yang pertama ini kayak apakah kamu mencintaiku? Terus dijawab aku cukup menyukaimu. Jadi si implikatornya ini adalah bahwa si B ini tidak mencintai si A. Yang kedua, what there a fiddler at the bar last night? There was a man scraping a bow across a violin. Yang kedua yaitu the fiddler at the bar was not very good. Jadi bertanya si A, apakah ada pemain biola di bar tadi malam? Yang B menjawab, ada seseorang pria yang sedang menggesekkan busur pada biola. Jadi implikatornya adalah bahwa si pemain biola ini tidak cukup bagus. Dan perlu diingat bahwa dalam kasus implikatur, pendengar dengan mudah membuat asumsi bahwa pembicara tidak melanggar salah satu maksim percakapan, relevansi, keinformatifan, atau kejelasan dan keringkasan. Next slide. Okay, the next material is explicit cancellation of implicature. Next slide, please. An implicature of one part of an utterance is said to be cancelled when another part of utterance or a following utterance explicitly contradicts it. For example, in the utterance, I tried to buy salt, and in fact, I succeeded. The implicature or from the first half of the utterance that the speakers did not in fact buy salt is explicit cancelled by the assertion in the second half of the utterance. Dalam ujaran ini, dalam kutip, saya mencoba membeli garam dan ternyata saya berhasil. Implikatornya dari bagian pertama ujaran bahwa pembicara tidak jadi membeli garam secara eksplisit, dibatalkan oleh pernyataan di bagian kedua ujaran. Next slide. Oke, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, which the utterance, some of my friends are linguistic. Normally have as implicature the proposition that not all the speaker's friends are linguistic. Yang kedua, which this implicature be cancelled in the utterance continued. In fact, all of my friends are linguistic. Yes, is the sentence some? In fact, all of my friends are linguistic actually a contradiction? Necessary? False? No. If a teacher said the student who answered a question in section A have passed the test, might a reasonable implicature be that student who did not answer question in the section A have not passed the test? Yes, and suggest a continuation of the teacher utterance canceling this implicature. In fact, everyone passed the test. And the last one is the sentence, the student who answer question in section have passed the test, just as the student who did not answer those question have a contradiction. No. Contoh-contoh seperti ini menggambarkan kontrol antara implikatur dan persyaratan. Persyaratan tidak dapat dibatalkan tanpa adanya kontradiksi. Misalnya dalam contoh kalimat I killed Cock Robin and Cock Robin did not die. Di mana bagian kedua bertentangan dengan entailment dari bagian pertama. Keseluruhannya adalah sebuah kontradiksi. Next slide. Okay, and the last one is conclusion. Implicature, a nation of utterance meaning, contrasts with entailment, a nation of sentence meaning. Implicature exists by reason of general social convention, the chief of which is the principle of cooperative between speaker and implicature can result through the floating of one of the maxism by the speaker B, in which the hearer A can infer something not explicit said if the speaker B disregards one of the maxism, or whether intentionally or not. Truth, the hearer A assumes that the speaker is not doing so. Jadi pada
Kesimpulannya adalah implikatur sebuah gagasan tentang makna ujaran berbeda dengan entailment. Sebuah gagasan tentang makna kalimat, implikatur ada karena adanya konvensi sosial yang umum, yang utamanya adalah prinsip kerjasama di antara para penutur. Implikatur dengan muncul melalui pelanggaran salah satu maksim oleh pembicara B, di mana pendengar A dapat menyimpulkan sesuatu yang tidak secara eksplisit, dikatakan jika pembicara B mengabaikan salah satu maksim atau baik secara sengaja maupun tidak, meskipun pendengar A berasumsi bahwa pembicara tidak melakukannya. Oke, next slide. Okay, the material is enough. Maybe you have any question or suggestion, feel free to ask. Thank you. Yang mau tanya atau memberikan masukan, boleh ya ditunggu. Ditunggu sampai 4 menit terakhir ya. Karena udah
Izin jawab Dava ya. Jadi karena ini udah 3 menit terakhir, langsung jawab aja. Iya benar karena adanya pelanggaran Maxim. Maxim itu tadi yang disebut di slide yang kooperatif principle itu. Jadi maximnya ada maxim relevance, maxim informativeness, dan maxim of clarity or verity. Jadi ketika 3 dari maxim itu apa namanya terjadi pelanggaran, maka adanya si implikator ini muncul atau conversational implicator ini muncul. Jadi kayak maxim relevance, yang artinya kayak eh, topiknya kurang dipahami, kurang jelas, atau yang informativeness dia yang topiknya lebih apa namanya yang tadi tidak lebih dan tidak kurang, dan uh, maxim of clarity. Jadi uh, topiknya tidak jelas kepada si pendengar gitu dong. Oh, materi skripsi Dava. Oke, semangat Dava skripsiannya. Karena ini udah mau 2 menit lagi, boleh kita SS dulu? Atau ada yang mau nanya lagi? Biar nanti nanyanya di kolom komentar YouTube aja ya, gimana? Iya benar. Mau habis juga nih, 1 menit lagi. Oke, setuju. Boleh kita foto cantik dulu, teman-teman? Kalau ada Yang yang mau mau on cam, on cam, silakan guys. Sebentar ya. ini 1, 2, 3. sekali lagi. Kedua, tar dulu. 1, 2, 3. Oke, udah. Teman-teman udah join. Eh, nanti kalaupun ada yang mau bertanya bisa tanya di kolom YouTube ya. Terima kasih.